बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़दीद। नए आर्मी चीफ ने रेड लाइंस खींच दी हैं, अपनी पॉलिसी बता दी है और उस पॉलिसी पे कॉम्प्रोमाइज किसी सूरत नहीं होगा। वो रेड लाइंस कौन सी हैं, वो स्ट्रेटजी और पॉलिसी कौन सी है, उसके नताइज आना आपको सामने शुरू हो जाएंगे। मज़ाहमतियों और फौज के दरमियान मुझे ये लग रहा है कि एक नई जंग का आगाज होने जा रहा है और इस जंग में काफी वाकयात आपको देखने को मिलेंगे। बिकॉज इदारे की जानिब से जो ये पॉलिसी आई है इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा किसी सूरत भी। कमान संभालते ही कुछ दिन बाद जो है ये जो पॉलिसी दी गई है ये बड़ी वाज़ेह है, ये बड़ी क्रिस्टल क्लियर है और इस पे कॉम्प्रोमाइज के हवाले से, इस पे निगोशिएट के हवाले से इदारा बड़ा क्लियर है। वो मैं आपको इस व्लॉग में बताने लगा हूं कि एक्चुअल में क्या हुआ है, क्या हदायत दी गई हैं और उसके नताइज जो आने शुरू हुए हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। मैं आपको वो पॉलिसी बताऊं इससे पहले आपको एक जो खबर देनी है वो आजम सवाती साहब के हवाले से है। आजम सवाती साहब के हवाले से 3-4 चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत सारी चीजें आपको पहले से भी मालूम है जो लेकिन नई डेवलपमेंट हुई है वो आपको नहीं पता होंगी, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। आजम सवाती के हवाले से नई डेवलपमेंट ये है कि बलूचिस्तान पे जब उन हाई कोर्ट ने जब उनके ऊपर से पर्चे खत्म किए तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि उनको छोड़ दिया जाएगा और वो इस्लामाबाद आके आराम से अपने घर में, क्योंकि पर्चे खत्म हो गए, इजी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं और इम्तिहान खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आजम सवाती को एक खसूसी त्यारे में, जो कि वजीर आला सिंध का त्यारा है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जैसे ही उनको रिहा किया, रात के टाइम एक खसूसी त्यारे में उनको मुंतकिल कर दिया गया सिंध। और राइट नाउ वो सिंध में उनके ऊपर मुकदमात हैं और सिंध में एक मुकदमा नहीं है। मैं सेक्शन जो पीका है, जो साइबर क्राइम एक्ट है, उसके सेक्शन 20 के तहत मुकदमात बने हैं। आर्मी अफसरान को उकसाने के हवाले से मुकदमात बने हुए हैं और इसके साथ जो उन्होंने तकरीर की थी जिसमें डायरेक्टली फौजी क़यादत को टारगेट किया था, जनरल बाजवा को के खिलाफ ट्वीट की थी जिसमें जनरल बाजवा को बास्टर्ड कहा था और जिसमें आजम सवाती साहब ने, आप ये समझ सकते हैं कि जो कुछ सोशल मीडिया पे कहा और जो कुछ तकरीर में कहा उस पर स्टैंड किया था, तो इसका नतीजा उनको भुगतना पड़ रहा है। बिकॉज जो आजम सवाती के हवाले से केसेस थे, आपको पता है पहले वो यहाँ पे बनाए गए और जब FIA ने कहा कि उनका रिमांड मुकम्मल हो गया है, हमें मजीद रिमांड, जिस्मानी रिमांड नहीं चाहिए, तो रातों रात पिम्स हॉस्पिटल से रात के 4 बजे उनको उठाकर बलूचिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। कचलाक जेल में वो जो है उनको रखा गया और वहां पे तकरीबन 8 से 10 रोज उनका रिमांड लिया गया और उसके बाद फिर जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने तमाम FIR जो हैं कॉश कर दी, उसके बाद उनको अब सिंध मुंतकिल खसूसी त्यारे में कर दिया गया है। और सिंध मुंतकिल करने के साथ साथ जो इकदामात उठाए गए हैं आप उन पर एक दफा नजर डाल लें। इसके बाद मैं जनरल आसिम मुनीर की वो पॉलिसी आपको बताऊंगा। इकदामात क्या उठाए गए हैं, देखें जनरल आसिम मुनीर एक चीज के हवाले से जिसमें कंसर्न है वो सामने नजर आती है, वो बड़ी वाज़ेह नजर आती है। इस वजह से मैं आजम सवाती साहब का आपको ये किस्सा सुना रहा हूँ कि इकदामात ये उठाए गए हैं कि आजम सवाती साहब का पासपोर्ट जो है कैंसिल कर दिया गया है, आजम सवाती साहब का CNI से कैंसिल कर दिया गया है और इसके साथ साथ हमें ये इतलात आ रही हैं कि आजम सवाती साहब को ना मुल्क से भागने दिया जाएगा, उनका नाम ECL में डाल दिया गया है। लेकिन जो है आजम सवाती साहब पहले कह चुके हैं मैं भागूंगा नहीं, मैं मुकाबला करूंगा। और साथ ये भी इतलात आ रही हैं कि उनका जो फार्म हाउस है इस्लामाबाद में, रात गए नोटिस जारी किया गया कि 3 से 4 फार्म हाउस हैं जिन पर गैर कानूनी तामीरात हैं, अब वो जुर्माना नहीं करेंगे, अब वो नोटिस नहीं देंगे, डायरेक्ट फार्म हाउस जाकर गिराएंगे। आजम सवाती के हवाले से रात का जो CDA का नोटिस है उसमें ये लिखा हुआ है कि इन्होंने बेसमेंट गैर कानूनी तामीर कराया है, इनका जो तजावुजात हैं वो उसको CDA गिराएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था रात गए उनका फार्म हाउस भी गिरा दिया जाएगा। अब मैंने ये जो पूरी तमहीद बांधी है आजम सवाती के हवाले से आपको बताइए, ये तमाम तफसीलात, इस टाइम वो पुलिस सिंध में है और सिंध में मुख्तलिफ मुकदमात उन पर हैं और मुख्तलिफ मुकदमात का उनको सामना करना पड़ेगा, वहां पे फिर उनको बेल लेनी पड़ेगी और उसके बाद जाके कहीं मामला हो सकता है जिस्मानी रिमांड लिया जाए और उस जिस्मानी रिमांड के बाद जाके कहीं अगर सिंध हाई कोर्ट से ऑर्डर्स आते हैं तो वो खत्म होगा। बहरहाल एक चीज वाजे क्रिस्टल क्लियर जो है वो मैं वो पॉलिसी आपको बता देता हूँ। आजम सवाती साहब का आपने केस देख लिया पिछले दिनों में,
شہباز گل صاحب پہ بھی کیس بنایا گیا اور اسد عمر صاحب پہ بھی بنایا گیا. اسد عمر صاحب نے معافی مانگ لی عدالت سے. شہباز گل صاحب پر جو کیس بنایا گیا آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد خبریں آنے لگیں کہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور وہ ہو سکتا ہے ہاسپٹل بھی جائیں. تو لہٰذا جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ان سے ایک بڑی واضح اور کرسٹل کلیئر چیز ہے. میں نے پوری تمہید باندھ دی, اب میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں اس کی اسٹریٹجی کیا ہے جس پہ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. جنرل عاصم منیر صاحب سے نیشنل جو سیکیورٹی ورکشاپ ہے اس میں بھی سوال ہوا تھا, تو انہوں نے اس میں بھی بڑا کلیئر اور واضح بتایا تھا پالیسی یہ ہے, اور جو جس پہ کمپرومائز نہیں ہے کہ ادارے کی عزت پر آنچ نہیں آنے دی جائے گی. جنرل باجوہ کا اسے دور کنسیڈر نہ کیا جائے, اور اگر ادارے کی عزت پر آنچ آئی, اگر irrelevant criticism ہوا, اگر ایسا criticism ہوا جو کہ عوام میں ادارے کا امیج کو خراب کرتا ہو, اگر ایسا criticism ہوا جس میں آپ کہہ سکتے ہیں غیر ضروری ہو, جو کہ اس پر فوج ریئیکٹ کرے گی, اور اس فوج کا ریئیکشن میں آپ یہ دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں بہت سارے صحافی بھی اس کی زد میں آئیں گے, ان پر مقدمات قائم کیے جائیں گے, بہت سارے سیاستدان جو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کریں گے. اگر وہ ریڈ لائن کراس کی گئیں تو اس ریڈ لائن کا کراس کرنے کے آپ کو کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے. ادارہ اپنی عزت کے حوالے سے بڑا کنسرن ہے. یہ جنرل باجوہ کے دور میں نہیں ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے ٹارگٹ کر دیں گے اور جو ہے فوج کو اور فوج بیشنگ سہتی رہے گی. لیکن اب جو یہ پالیسی اناؤنس کر دی گئی ہے اس میں کوئی بھی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم آپ کر سکتے ہیں جو کہ معنی خیز ہو, لیکن غیر ضروری بے معنی کرٹیسزم آپ نہیں کر سکتے. آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی اگر کریں گے تو آپ کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا, یہ آپ آگاہ ہو جائیں, یہ میں نے آپ کو خبر دینی تھی. میں بلاول بھٹو زرداری کا جو سنگاپور کا دورہ ہے اس کی خبر آپ کو دے دیتا ہوں. گوگل کے عہدیداروں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. گوگل پلے سروسز کا آفس جو ہے وہ پاکستان میں کھلنے جا رہا ہے. فیس بک کو مونیٹائزیشن, میٹا مونیٹائزیشن اسکیم جو ہے وہ پاکستان میں لانچ ہونے جا رہی ہے, اور بلاول بھٹو زرداری نے اپنے دورے میں یہ میک شور کیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے آفیسز کھلیں. ایک دفعہ گوگل کا آفس پاکستان آ گیا تو دیگر سروسز جو ہیں جس میں فیس بک شامل ہے, جس میں ٹویٹر شامل ہے, جس میں انسٹاگرام شامل ہے, ان لوگوں کے آفیسز بھی پاکستان آ جائیں گے. اور جو صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, خصوصاً جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, یوٹیوب جو یوز کرتے ہیں, یوٹیوبرز ہیں, ان کو آسانی ہو جائے گی. تو لہٰذا گوگل سروسز کا جو آنے کا معاملہ ہے یہ بلاول بھٹو زرداری نے سنگاپور میں طے کیا ہے. اس تمام جو بات چیت ہوئی ہے, اور اب جو ہے فیس بک اعلان باقاعدہ طور پہ کرے گا کہ وہ میٹا مونیٹائزیشن اسکیم جو ہے جس کے ذریعے جو انفلوئنسرز ہیں, جس کے ذریعے جو کانٹینٹ کریٹر ہیں وہ پیسے کما سکتے ہیں, وہ پاکستان میں لانچ کرنے جا رہا ہے. جلدی اس کا اعلان متوقع ہے, اور جیسے ہی اعلان اس کا ہوگا ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. فی الحال کے لیے یہ دو نیوز تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. جنرل عاصم منیر کی پالیسی, اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, اور اس کے ساتھ جو گوگل سروسز کا میں نے آپ کو بتایا. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کچھ مزید معلومات آپ کو دیں گے. فی الحال کے لیے اتنے, قمر زدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.